प्रथम समस्त को नमस्कार। अपेरा जाग्यसिनी 26-27 आज हूँ आखड़ा पूजा। आखड़ा पूजा रे आमर आज प्रथम नाटक महापुरुष जोटा कि आपनकर जगन्नाथ राउत एवं ज्ञानेन्द्र सार नाटक। आज से नाटक आमर संध्या बेले आउ किछ समय पर पूजा आरंभ हो नाटकर पूजा। आखड़ा पूजा तो आप चलते जानते नाटक बही पूजा हम प्लस आमर सीन भी आरंभ हो। आज यही वर्षर प्रथम नाटक निश्चित भाव नुआ सीजन को बहुत प्रस्तुत अच्छु, बहुत भी एक्साइटेड अच्छु कहीं वर्ष आम जो टीम टी अपेरा जाग्यसिनी जो चिंटन बाबू जो टीम टी कर बहुत यंग टीम कर आशा अच्छी यंग टीम को नहीं आम निश्चित सक्सेस हबू। एवं एवर्षर जो नाटक आम सब डिक्लेयर होती आपणकर महापुरुष हो कि भाव लगे भूत साथी हो कालियार डोरी लगी आपणकर जो नाटक गीत आमर सोशल मीडिया भाइराल हो सारी सनातनी से नाटक भी हो। वर्ष 4 खंड नाटक चिंटन बाबू जो बाछी बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी अच्छी नाटक आम तो निश्चित कहूँ आम नाटक भल बहुत सुंदर स्टोरी अच्छी आम पार्टी भल पार्टी कि दर्शक मैंने पार्टी बाहर को बाहर दर्शक मैंने देखिए दर्शक मैंने निश्चय जापर जो अपेरा जाग्यसिनी निश्चय वर्ष किसी नुआ कर मुझे संपूर्ण स्टोरी तो मुझे जानी जहाँ टिके जानी सार कहते चरित्र जहाँ कहते मोर मुस्लिम चरित्र अच्छी किंतु सस्पेंस चरित्रटा डबल चरित्र भी अच्छी किंतु चरित्रटा जेहेतु मुस्लिम रोचे मुस्लिम आप जापे चरित्र कौन भाषा अलग आसो सब जिन अलग आसो तो समय कह आगे कौन हम कि नाटकर स्टोरी जहाँ अच्छी कंट्रोवर्सी स्टोरी अच्छी तेणु नाटक आगू हेल्ले दर्शक मैंने केते नाटक को रिसीव कर दर्शक नाटक को केते भल पाइबा दौरान आम मान अभिनय केते दर्शक पाक खाली तो नाटक भल हो गले आम मान अभिनय भी से जगह पहुँचवा दरकार। जदि आम अभिनय से जगह पहुँची पारे नाटक निश्चय हिट हम और निश्चय दर्शक को भल पाइबा साउंड कर ना सेमती किसी ना भाइराल हाँपाई सेमती किसी मुझे सोशल मीडिया बहुत कम यूज कै कह गले जो मुझे यात्रा को मुझे ये मोर माने छुआटी बेलू सेमती किसी इच्छा नाला कि गाँव में कौन ड्रामा करना गाँव में कौन ड्रामा करना मुझे जस्ट गोटे हठात एंट्री कर एपर्तंत मोर 5-6 वर्ष कम है मोर गुरु होती श्रीजुक्त संगीत निर्देशक जी आम तापस दास टिटन सार तपस्या इंस्टीट्यूट मो घर डायरेक्ट तपस्या 7 मास तापर मोर बाघा जतीन पेंडाल सेठू आसिली स्वप्नमहल तापर कलिंग तापर तुलसी जाग्यसिनी एतिक हूँ मोर पार्टी। तेणु जेहेतु सोशल मीडिया थ्रू बोधे मुझे भावुँ टे कम यूज करे से भाइराल हो पारि ना। हाँ निश्चित भाव जुग हूँ से दर्शक भाइराल माने नाटक हो कि जी जमी प्रकार भाइराल हो तो दर्शक जानुंट तेणु दर्शक जानते से पिलाटे जो ये जिनसा करता जो जिनसा भाइराल कथा कहते आम जी केमी कौन देखा तेणु जुग चेंज हो जुग सहित सबकिछ चेंज हो चाहूनी कहीं चाहूँगी तो आगुरी जमा मोबाइल विषय में सेमती कह गले गोटे बहुत माने अलग माने गाँव रू आसी जो गाँव कि मुझे से मोबाइल विषय किसी मुझे जान नी जो मुझे कॉलेज आसिली से मोबाइल विषय टे जानली ये सब जिन मुझे एपर्तंत मोबाइल विषय सब जिन जानी ना तथापि जहाँ भी जानिकी मुझे कर सोशल मीडिया मत कहीं लगे माने जो मैंने भी आगुरी सब यात्रा अच्छा से यात्रा पढ़ी पढ़ी चरित्र पाई आ 5-6 वर्ष भितर मोर सेमती किसी चरित्र आसनी भाइराल है भाई जो चरित्र को लेकिन मुझे खेली पारि जो चरित्र को लेकिन मुझे दर्शकों पाखे पहुँची पारि नहीं सेमती चरित्र आसनी राइटर हुए तो राइटर जेपर्यंत मालिक फोर्स न कर मालिक इच्छा न कर पर्यंत राइटर से फोर्स लिखे सी एमती जेन्युइन नाटक चरित्र नाटक भितर जहाँ आसूसी से नाटक भितर जहाँ चरित्र थी ताकू नहीं आमको जावाक पड़ो और ता भितर कौन खेली पारिया आम टे देखा कि स्पेशल जमी आप कहूँ कान्हा भाई कहूँ कि पीयूष भाई कहूँ रिसेंट ए साई जो तुलसी जो नाटक सब होता साई उपर बेस कर लिखा होता सेमती नाटक एपर्तंत मो आसनी बोधे मो मालिक मानकर से माने विश्वस्त हो पारि ना मुझे नाटक लोड नहीं जापरि कि कौन से मालिक मैंने मोटू अधिक जानते कि आशा करी ये जो अनुष्ठान में मुझे गत वर्ष ये चिंटन बाबू अनुष्ठान में थी मत बाबू से भल पाइबा और एमती क्षेत्र में मो जगह ठिड़ा होती कहीं मुझे माहेश्वर भी पैसा आनी सोशल मीडिया जावा कथा कि मुझे गली पैसा रिटर्न कली आई पार्टी ही रही तेणु जेहेतु बाबू मुझे पार्टी रही गत वर्ष भी सेमती चरित्र तो ये नाला कि वर्ष भगवान को आशा अच्छी भरोसा अच्छी बाबू भी विश्वास अच्छी ए वर्ष मोर चरित्र निश्चित भाव पड़ो आ मुझे चेष्टा करी से चरित्र को दर्शक मान पाखे पहुँचापी आदि दर्शक मैंने मत भल पाइबा देले ना चरित्र को लेकिन गाड़ी हो कि जहाँ भी भल पाइबा हो देले ताल जानिबी गोटे कौन हेली नहीं सेमती किसी मुझे आशा रखी नाटक स्टोरी जहाँ कहूँ मो चरित्र जो रेंज रे अच्छी निश्चित भाव मु दर्शक जगार पहुँची
ତେଣୁ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେବ ମଇଦାନକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ କେତେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯେ ପଠାଣ ଚରିତ୍ର କି ମୁସଲିମ ଚରିତ୍ରରେ ପଳେଇଲେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଠେଲା ପତ୍ର ଘାମ୍ପୁଡ଼ିବେ ସେଇଟା ତ ନୁହେଁ ନା। ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ମୋ ଚରିତ୍ର ଯଦି ସେମିତି ମୁଁ ସତରେ ମୁସଲିମ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ହଁ ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳାକାର କଥାକୁ ମାନେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି। ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ହିଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କ'ଣ ବାବୁ ହିଁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ଭୁଲ କଥା। ଏତିକି କହିବି କଳାକାର ମାନେ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛେ, ଆମକୁ ନେଇକି ବି ସେମାନେ କିଛି ବାବୁ କଳାକାର ନଥିଲେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିପୂରକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ତେଣୁ ବାବୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ହଉ କି ହାଇଟ୍ ପରେ ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ହେଲେ ବି ମାଲିକ ବାପା। ତେଣୁ ବାପା ଯଦି କ'ଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଭାବିବା ଯେ ନାଇଁ ଆମ ବାପା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ କଳାକୁ ତ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାବୁ ବି ଜଣେ କଳାକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ମୋର ବହୁତ କମ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତଥାପି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର। ଆଗରୁ ଡ୍ରାମାରେ ବି ବାବୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି କୁକୁର କଥା, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ବାବୁ ସେମିତି କହିବେ ବୋଲି ବି କେବେ ଭାବୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହାଇପର୍ରେ ଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଇଏରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ସେଇ ଦମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫୋର୍ସରେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେତିକି ସମୟ କଥା ହେଇଛି ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ତ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ବାବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ବି ସେମିତି କଥା କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଉ, ତେଣୁ ତାପରେ ମାନିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାବୁ ସେମିତି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଭାବିନା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଘାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ନୂଆ, ମୋର ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ହେଣ୍ଟେନ୍ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ଯେମିତି ଇଏ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବି ପାଇପାରିନି ବାଘାରୁ। ଚିନ୍ତା କରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ର ଇଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଇଏ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରେନି। ତାପରେ ମୁଁ ପାର୍ଟି କେଉଁଠି ଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେମିତି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ସେମିତି ପାଖରେ ରଖିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେଉଁଠି ସିନିୟର କଳାକାରମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଋତୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବେ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ରଖିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ ନାହିଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ପେଟ କେବେ ପୁରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମିତି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ନାଟକ ଭେଟି ଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।